Bok ljudi. Bok. Hoover testira da vi ne morate. Na našem prvom testu imamo ovdje priloženi Kabu Mantis, a nešto više o njemu će vam reći njegov vlasnik Leo. Romobil je čudo, to s tim mogu početi. Za sad postoje 3 verzije Mantisa, ja sam kupio drugu verziju. Ako se odlučite na kupnju ovog romobila, možete kupiti samo 3. varijantu. Razlike su u motorima. Prva varijanta, prva verzija romobila je imala lagane motore i ti motori su postizali brzinu 74 km/h, međutim motori su se voljeli i pregrijati. Onda su izumili drugu verziju motora, to su ovi trenutačno ovdje, 62-63 na sat postižu brzinu, ali se ne pregrijavaju. A onda su još isprobavali dalje i zaključili su da mogu izvući nekakvih 15 do 17% jače ubrzanje, ali su tu brzinu smanjili na 60 km/h konačnih. Što se tiče boja, imamo ovu crvenu, postoji naranđasta, plava, crna i najnovija varijanta je bijela boja. Da, postoje varijante, jedan motor 800 W, 2 motora po 1000 W kao što je ova verzija ovdje. I sve te, znači prva, druga i treća, sve 3 verzije su 2 puta po 1000 W. Imamo verziju 1 puta 1500 W i sad izlazi novi Baby Mantis koji će biti 2 puta 800 W. Super, znači ovaj tvoj je 2 puta 1000 W. 2 puta 1000 W, motori V2, odnosno verzija broj 2. Kako si ti zadovoljan s romobilom? Pa ja stvarno nemam nikakvih zamjerki, povuče me gdje treba, baterija, ja imam bateriju 24,5 Ah, postoji varijanta od 17,5 Ah, tu nisam vozio, ne znam koji je domet. Ja sa svojom težinom i ne najnježnijom vožnjom postižem recimo 35 km. Testirao sam ga u single modu, to je ograničenje 25 km/h. Napravio sam 60 km i onda mi je dojadilo, upalio sam i drugi motor, nekakvih 80 km romobil može sigurno napraviti ako ga vozite po svim pravilima koja su nam nametnuta, to je 25 km/h po pješačkoj stazi. Htio bih se osvrnuti na jednu stvar po pitanju snage romobila, snage samih motora. Radili smo neko testiranje maksimalne brzine i razlika između Lea i mene u kilaži je nekih 20 kg, 30 kg i došli smo do iste maksimalne brzine. Znači romobil ima dovoljno snage da i teže ljude povuče malo brže. Mene jedna stvar zanimat će vjerojatno i ljude. Dosta ljudi si voli romobil staviti auto sa sobom pa se odvesti negdje na more ili negdje. Kakav je po pitanju praktičnosti? Kila ima, znači 28-30 kila ima. Sad, ako živite na 4. katu nećete biti oduševljeni. Ako imate garažu, živite u prizemlju ili ste malo većih gabarita kao ja, to i nije neki pretjerani problem. Što se tiče stavljanja u auto, ja osobno vozim Kia Ceed i bez problema ide u gepek. Reci mi, kakav je po pitanju uspona? Znači, znamo svi da dosta ljudi, većina ljudi kupuje neke manje romobile sa slabim motorima, pa imaju problema sa nekim usponima. Kakav je Mantis sa usponima? Ja osobno živim u Mikulićima i te Mikuliće to brdo odradio bez problema. Išli smo na Sljeme s romobilima. Sljeme je neka uspon od 6 do 10 stupnjeva. 8? Da, i 8. Dobro, 6 do 10 stupnjeva recimo. Mislim da bi bez problema 2 puta sa jednom baterijom mogu otići do vrha i nazad. Na Sljeme? To Šomi ne može. Koliko se dugo puni? Od 0 do 100% je 12 sati, međutim nije preporučljivo prazniti romobil do kraja, a isto tako nije preporučljivo ga puniti do kraja. Znači, ako imate taj romobil, dođete na posao, uštekate ga, kad završite s poslom, odštekate, vozite doma i nema brige. Da li postoje za njega neki brzi punjači ili... Brzi punjači postoje, međutim ja o tome ne znam puno pa ne bi sad htio nekakve savjete dijeliti. Da, sa brzim punjačem se realno može prepoloviti ta brzina punjenja, ali što koštaju, znači od nekakvih 100 € na više, što
po onom što sam čuo, navodno skraćuje vijek trajanja baterije. Da li je to istina, ne znam, Strojić će to znati bolje. Ovako, pošto mi preporučujemo nego uvijek preporučujemo nositi barem kacigu, reci mi što ti nosiš od zaštitne opreme, pošto je romobil ipak malo jači i malo brži nego ovi gradski romobili. Ljudi će mi se smijat, ali meni je moja glava na prvom mjestu, naravno tu je i obitelj na kojoj isto moram misliti, ne samo na sebe. Ja nosim full face kacigu, znači ovo je motocross kaciga, dobro sad su tu nekakvi nastavci za GoPro gore. Nosim, kao što vidite, jaknu za motocikl sa protektorima na laktovima i na ramenima. Hlače još nisam nikakve kupio, ali to je u planu. I rukavice. To je možda i najbitnije u cijeloj priči, jer ako sletite na asfalt, to je kao da ste po šmirglu. Da. Jedna stvar koja će možda mnoge zanimat, znači prosječni gradski romobil košta od 3 do 5 tisuća kuna. Koliko je potrebno izdvojiti za ovako nešto? Ovakva igračka će vas koštati, ovisno o verziji, ali od nekakvih 10 do 15 tisuća kuna. Ovo je moj konkretno, je hibrid, ali doslovno je hibrid, zato što postoji različite razine opreme osim tih motora o kojima sam pričao, znači imate kapacitet baterije, što je veći kapacitet naravno i više košta. Isto tako ovo je sad jako visoko jer smo namjestili za snimanje da bi to bilo europskih standarda, ali imate i ovaj kontroler. Znači, ovdje palimo, ovo je pokazivač koliko volta je još ostalo u bateriji. A ovaj kontroler je klasični kineski kontroler kojeg možete naći na više verzija romobila. Postoje mini motors kontroleri koji se uglavnom ugrađuju na Dualtrone, a oni koji prate romobile znaju da je to viša klasa romobila u našem svijetu. Znači, doslovno ovisno o opremi, o tome ovisi i sama cijena romobila. Dobro, vidimo ovdje da imaju neke i tipke na kojima piše Eco mod, Turbo mod. Možeš nam još nešto više reći o tome što zapravo to znači? Te tipke nam pomažu da se u gradskim uvjetima možemo voziti normalno, da se možemo držati zakona. Znači, ako je uključen Eco mod i single motor, onda radi samo stražnji motor i pruža na maksimalnu brzinu od 25 km/h sa drastično srezanom snagom. Možemo osloboditi tu brzinu na zadnjem kotaču, pa onda ide do 41 km/h, a ako ga stavimo na maksimum, onda postiže i 63 km/h. Isto tako sa oba uključena motora možemo staviti Eco mod i onda je brzina nekakvih 27-28 km/h, ali romobil je i dalje u stanju odraditi sve uspone kao što su Sljeme ili Moj put doma mi kući. Dobro. Ovako, u videu ćemo imati prilike vidjeti, to smo posnimili, to ćete vidjeti kasnije kakvu rasvjetu ima. Reci mi, ti imaš još neko dodatno svjetlo na njemu? Ja imam dodatno svjetlo jer realno ova svjetla koja su došla sa romobilom, osim ovih bočnih svjetala koja jako pomažu pri vidljivosti, apsolutno ničem ne služe ako ih koristimo za osvjetljavanje puta kuda idemo. Znači, ta prednja svjetla su tu čisto da bi romobil bolje izgledao. Došli smo do kraja našeg prvog vrlo profesionalnog reviewa. Čekajte da vidite montažu. U ovom je bilo svega. Bilo je padova, bilo je smijeha, bilo je stvarno svega. Neke stvari ćemo prikazati već u ovom videu, neki ćete vidjeti na kraju sezone. Ali na kraju cijele priče, Gorane, ja bih volio čuti tvoje mišljenje o romobilu. Ti ipak voziš Xiaomija, sad evo već koliko, godinu i pol dana, 5000 km si napravio s njim. Šta misliš o ovakvom vozilu? Pa, ja mislim da prvo za ovakav romobil ne bi bilo loše da je čovjek isprobao nešto manje. Čisto da se nauči malo voziti, jer ovo je stvarno malo veći stroj, malo jači stroj. Ali mislim da je ovo jedna super srednja klasa. Znači, svi znamo da postoje mali romobili poput Xiaomija, da postoje ovako malo veći strojevi i postoje oni veliki koji idu i po 80-90 na sat. Po meni je ovo recimo neka granična varijanta romobila koji još uvijek može proći u svrhu praktičnosti, a ne samo zabave. Vidjeli smo da se sklopiti, stane u auto kao što je Leo rekao, a opet s druge strane može ponuditi malo veću brzinu
ako se čovjek odluči malo se brže popeljati, ako se odluči malo dalji put proći sa njim, ima dovoljno veliku bateriju, ima dobre kočnice. To ste vidjeti zašto se smijemo. Da, sve u svemu ja mislim da je ovaj romobil u toj nekoj svojoj klasi value for money onako jako dobra stvar, što je rekao Leo, za nekih, ne znam, 12-15 tisuća kuna, čak i ako kupujete polovne, da se nađe za neke malo manje novce. Po meni je romobil stvarno dobar. Ja ću te samo sekundu prekinuti. Ako nas pratite u našoj grupi Električni romobili na Facebooku, što bi voljeli da nas pratite, ako nas ne pratite svakako krenite. Isto tako naša Hoover grupa također na Facebooku i mislim da ćete po komentarima ljudi vidjeti da je Mantis svakako u samom vrhu te neke best buy kategorije, omjera dobiveno uloženo, jer evo, ja ga imam od 9. mjeseca, ja mislim prošle godine, kvarova nikakvih, problema nikakvih i ja bi ga kupio opet. Da, jedna stvar koja je, znači to nije ništa negativno o romobilu, ali isto je važno spomenuti, recimo ja si ga ne bi uzeo u situaciju u kojoj jesam, a u toj situaciji su, moram reći, određeni broj ljudi. Znači, romobil je u usporedbi s nekim malim gradskim romobilima ipak malo veći. I ako recimo živite na 2., 3. katu, a niste snažni poput Lea, nego ste ovako mali poput mene, onda vam ovako nešto može čak i stvarat problem ako ga morate svaki dan 2-3 puta nositi gore dolje, 2., 3., 4. kata, nemate lift po stepenicama. Kabum Mantis zapravo nije puno veći od Xiaomija, nešto je teži. To više nego duplo. Više nego duplo, ma nešto, šta je to za nas. Tako da zapravo da, smatram da naravno postoje one klase velike romobila za koje bi bilo dobro da imate neku garažu, da ga samo uparkirate, da ne nosite gore, ali vjerujem ljudi koji su u nekoj prosječnoj fizičkoj spremi da im čak možda ni ovo nije problem na 2. kat odnijet gore, ukoliko imate mjesta u stanu i da, vjerujem da ovo je jedno jako smisleno ulaganje po pitanju romobila. Ma ne samo romobila, nego općenito alternativa autima, javnom prijevozu. Sad imamo i ovu prokletu koronu, pa niti nema javnog prijevoza, ali po ljeti se svakako puno ljepše voziti na romobilu nego nekom busu ili tramvaju. Pogodnost koju nosi posjedovanje ovakvog romobila je ta što se možete s nama družiti i voziti isto. A ako ste naši članovi i neke popuste ostvariti. Naravno. Ali za to više na samoj stranici Hoover. Da, i naravno uz samu cijenu romobila morate uzeti u opciju cijenu te zaštitne opreme kao što je kaciga, jakna, rukavice, ali stvarno ne preporučujemo bilo kome i na najmanjem romobilu, a kamoli na ovakvom nekakvom jačem vozilu da se vozi bez te zaštitne opreme. Imamo još šta? Kaj se mene tiče i previše smo rekli. Ako vas nešto zanima, ako ima nešto što nismo rekli u ovom videu, a smatrate da je bitno, slobodno dolje u komentare napišite. Ne zaboravite subscribe ili pretplati me po naški. Tako je, lajkovat, šerajte ovaj video, tako ćete pomoći nama, da mi možemo lakše pomoći vama. Svi koji me znaju molim da šerate kako bi mi se drugi mogli smijati, jer ovo je ipak prvi video, uzmite to u obzir. Ako ćete šerat video, onda ćemo na kraju sezone staviti nešto što možda ne bi trebali staviti. Ljudi, hvala na gledanju i do sljedećeg puta. Već imamo, da, oprosti što ste prekinuo, već imamo u planu koji je sljedeći romobil na tapeti. Njega ćemo se potruditi da ipak nemamo taj nekav after video, ali to je to. Da, ništa. Hvala lijepo na gledanju i do sljedećeg videa, pozdrav. Hvala i čujemo se, vidimo se, čitamo se, komentiramo i lajkamo. Gorane, hvala.
Zašto izgledaš satran kada si s motora šubek, a ne s romobila u livadu. O, nisam ni 60 išao.